Nini nga kabangkagon, we are privileged sa mga nagpistahan sa ulipon sa Ginoo. Usa din siya ka-adagat sa Ginoo evangelist. O I would like also to welcome our visitors, kauban ni Pastor Edward, si Pastor Claudio Mapa Mala, o si Isagani Ibo, no? So nini nga kabuntagon, dili lang kay first time ni Evangelist Edward, but this is a second time niya speak nini kabuntagon. So akong gihangyo siya nga pwede ka bang amuali nini nga kabuntagon this coming Sunday, wadyo siya mugaliban, tando dito siya. So i-prepare na ito itong heart nini nga kabuntagon. I believe na naihimuon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naimensahe ang Ginoo alang sa matatusan ining kabuntagon. Ug ato lang namnamon, ato lang i-absorb sa atong mga kinabuhi tungod kay ang Dios siya kay ang magapanlihok nining kabuntagon. So ining kabuntagon, ako ihatag ang tanang panahon. I will give all the rest of the time to our speaker, evangelist Edward Katimbo. Ato pa ka ng Edward. Pastor, yes. With his interpreter, Pastor Claudio Mala. Pastor, God bless. Mahal buntag sa tanan. Man, it's such a joy to be at the feet of Jesus this morning. No, sa kada kong kalipay nga naamit karon kauban ninyo. You know, Jesus said one thing in this life is needful. Usa ka butang gingon ni Ginoong Jesucristo alang atong tanan. And Jesus told Martha, one thing is needful, and Mary has chosen the good part. Laktoy pagka-istorya kitang tanan igsoon mga pinili sa Ginoo. Amen. And it is to sit at the feet of Jesus and receive from the Lord's heart. Og naa sa karon sa tiilan ni Ginoong Jesucristo nagadawat kitag pabor gikan sa Ginoo. Amen. One thing is needful in life. Usa ka butang gikinahanglan nato sa atong mga kinabuhi. There are not many things, only one. Dili daghang mga butang, kundi usa lang gid siya. But we think there are many things needed in this life. No, Jesus said one thing is needful. Apan si Ginoong Jesucristo nagaingon usa lang gid sa kabutang. So He's making life very simple for us. Kinabuhi nga simple lang, yano. Amen. If Amen. we do the one thing, it will set us free from many troubling things out there. Bisan pa man sa kabutang nga dunay kasabot niya sa gawas, pero ang kinabuhi ang gihatag ka nato malipayon gyud ta. Amen. But we are troubled with many things because we've not done the one thing. Dunay mga panahon nga dunay kasamot nga maabot sa atong kinabuhi to kay dunay usa ka butang nga wa nato gihimo di atubangan sa Ginoo. Amen. So today, this week, only one. Say one thing. Apan karon usa ka semana dunala jud usa ka butang nga imong buhaton. One thing is needful, people. Usa lang gid sa ka butang. And if you prioritize this one thing, Apan imo ning unahon ang usa ka butang, you will be marked for heaven's best. mamarkahan gyud mo ang gingharian sa Dios. You will be marked for the anointings. Apa mamarkahan gyud imong dihog sa tumbuhi nga Dios. You will be marked for blessings, people. Mamarkahan gyud imo mga pabor panalangin sa Ginoo. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Once again, blessed Sunday. It's a privilege to bring the word this morning. So sa ka pabor o panalangin alang kanatong tanan nga namin nakauban nga nakaninyo. Sunday is the best day in the whole week. At tinuod lang ang Sunday pinaka-nindot yun nga adlaw sa tong mga kinabuhi. And I'm always looking forward for Sundays. O usay nagalantaw tang laing adlaw pero ang pinaka-the best yun nga adlaw Domingo ra gyud.
Because we know every Sunday Jesus is waiting for us. Tungod kay ang adlaw sa Domingo, ang Dios nagahulat gyud sa ato ang mga presensya. This Sunday has been sanctified, set apart out of every other day. Apan kining Sunday igsuon sutian ko ikaw kining Sunday morning ang gibalaan gyud sa Ginoo o kag ipahiluna gyud sa Ginoo para sa imuha o kanatong tanan. Many people take Sundays for granted. Usay ang uban mga tao murag ila nang kalimtan ang mga adlaw kanang adlaw sa Domingo. Others are still home sleeping now. Ang uban na sa balay natulog giulan. But the Lord bless you for coming. Apan ang Dios pagapanalangin kanimo kay naa karon diri sa balay sa Ginoo. Amen. This is what church is all about. Mao ni ang pinakanindot gyud sa simbahan nga maghiusa kita. We brave the rain to be in the presence of the Naata Lord. nga mga kaigsuunan nga naa sa presensya sa Ginoo. You know, if your girlfriend calls you and it's raining heavily, will you go? Come again. If your girlfriend calls you and it's raining heavily, will you go? Kung usanin mo daw kauyaw, tawagan ka, nya dagko kay mga ulan, wadto ba daw ka? Tubag. Wadto? Uyab man ang ingon. Hello. They smiling. They're smiling because they will go. Because wadto mo daw mo, uyab man ang ingon. But when it's the presence of the Lord, others are still home sleeping. Pero ang uban gani nga nagulan, ang uban nasa balay nangatulog. But you can. Apan ikaw naagad diri karon. I say you can. Apan ikaw miani gyud ka. Let me tell you this. Sugid lang kung ikaw igsoon. You will not go back the same way you came. Apan dili ka mo balik sa iyong panimalay nga susama sa maulang gihapon. You go back with something you didn't have before you came. Balik ka sa iyong panimalay nga dunay kausaban sa imong kinabuhi. Because everyone who came in the presence of Jesus did go back the same way they came. Tanan nga niani gyud sa panimalay sa Ginoo, ginabag-o gyud sa Dios. Everyone who came in the presence of the resurrection and the life, they went back with something they didn't Ang have. tanan gyud nga nagaduol sa presensya sa Ginoo, mabubangon gyud ug mausap gyud ang atong mga kinabuhi. Amen. And don't forget, Jesus is the same yesterday, today, and he has never changed. He is the same Jesus in Matthew, Mark, Luke, and John. Amen. Ang Ginoo siya ang kagahapon kaniadto ug sa umalabot way kausaban. And listen, Aminaw. that same Jesus walked on the streets of Jerusalem, the Sea of Galilee, performed all kind of miracles in Capernaum, opened blind eyes. That same Jesus is in the house this morning. Si Ginoong Jesucristo naglakaw sa Jerusalem ug mga uban pang mga dapit kung usang milagro ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo kaniadto susama po diri sa building. Hallelujah. Ang milagro nga pagkabuhaton ni Ginoong Jesucristo. Amen. And that's why in the presence of Jesus, anything and everything can happen. Muna ang presensya sa Ginoo bisag asa ka unsay nahitabo sa imong kinabuhi dunay kalayan. Not because it is Christmas, wala, it's because of the presence of the Lord. Dili tungod kay nagsilibrar ta Christmas, tungod kay naa ang presensya sa Ginoo. Amen, amen, amen. Amen, amen. It is the presence of Jesus that changes everything. Muna ang presensya sa Ginoo nga makausap yun sa itong mga taliwala o sa itong dapit. So we are here to worship Him this morning. Naata diri sa balay sa Ginoo para muday kaniya. Oh, we are here to bow before Jesus this Naata diri morning. para mo iyugtog yun sa itong buhay ka Dios. Forget about what you're going through. Kalimti ang mga butang. First, forget about what you're going through. Kalimti ang sa iyong gusto buhaton. And be occupied with the altogether lovely Jesus Kung Christ. agad imong kinabuhi niya sa gugma ni Ginoong Jesucristo. Because He's the answer you're looking for. Tungod kay siya lang yun ang tubag si Ginoong Jesucristo ra yun. Jesus is the solution you're looking for. Siya ra yun ang sulbat si Ginoong Jesucristo ra yun. And the more you're occupied with Him, the Bible says you will be transformed from glory to glory. Kung
Kung sa diyang atong i-occupy ang atong kinabuhi diya kang Ginoong Hesukristo, matakbaw ta. Everyone looks to Jesus, people. Ang tanan nga nagalantaw gyud kay Ginoong Hesukristo. You don't remain the same. Dili ka magpabilin nga mawalang kagihapon. Wala. Wala, madili gyapon. Because the Bible says, as Jesus is, Tungod kay si Ginoong Hesukristo, not as Jesus was, no, dili kay si Ginoong Hesukristo siya, performing miracles on o sa mga tanang mga milagro iyang gibuhat. no. The Bible says, as he is right now in heaven at the Father's right hand, so are you in this world. Kung unsa man si Ginoong Hesukristo nga nadiya sa langit, mo gyapon ang pagabuhaton niya nga natas paliwala karon. So I came to talk to you about Jesus. That's all. Mao na nga naa ko sa inyo katubangan karon, isgutan na to ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Because every time we talk about Jesus, people are helped. Tama gyud. Every time you talk about Jesus, people are helped. Ang tanan nga pagaisgutan na ganit nato ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, ang tanan nga kinahanglan gyud tabang. Every worry begins to go away. Sa kasa ka mo ato igsoon, Depression will begin to lift off the people. apan ka ng mga butang nga dili maayo sa imong sulod, mukalagyo na siya. Every sickness and disease, and tanan balatia tudas, every sickness and disease will die in Jesus. Tanang mga sakit, tanang mga dili maayo, mga tangit-ngit o dili maayo nga panguna-una sa imong kinabuhi, muwagtang na pinagis kahong sa Ginoo. And I'm praying for you, church, that Jesus will be found so real in your lives. Ako nagalaog, nagaampo nga si Ginoong Hesukristo muhari diya sa imong kinabuhi. When Jesus came on earth, Sa diyang niani si Ginoong Hesukristo diri sa yuta, what was the first blessing he came to give us? unsa man ang unang panalangin nga yang isabwat kanako? What was the first blessing? Kay anserta. When Jesus came on, stepped down from heaven to this earth, what was Sa the diyang first? gikan si Ginoong Hesukristo sa langit, tinawag sa yuta unsa ang pinakaunang panalangin imong nadawat. What was the first blessing he came to Sa give us? pinakaunang panalangin imong nadawat. Sige, tubag na dili nga dapat unsa answer na to? Huh? Hello? Salvation. 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 Okay. The other side, Pastor Pedro, what's the first blessing? The first blessing that Jesus came to give us. What was the first blessing? Ang unang panalangin ng gikan si Ginoong Hesukristo sa langit ug hinaog siya sa yuta, mao ning unang panalangin. To forgive Forgive us. our sin. That's what Pastor Pedro tell us. Pamina. Amin na mo. The Bible says in Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, come unto, see, he didn't say come to a church, he says come unto, and I'll give you what? I will give you. Unsa daw ihatag ni Ginoong Hesukristo? Dool ka mong tanan kamong gikapuyan. Listen, Oh, na nakatubag, man of God, Pastor Pedro. the Bible says, do you have Matthew 11:28? Jesus says, come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I'll give you what? Rest. He didn't say, I'll give you finances. He didn't say that. Wala siya nakatag ng mga He didn't say, I'll give you health. Wala siya nakatag ng Wala. kalusugan. He didn't say, I'll give you salvation. He Wala didn't siya say that. nagkakaluwasan sa He didn't say, I'll forgive you forgiveness. He didn't say that. He says, I'll give you. rest. Pahulay. Say, pahulay. Pahulay, sisikit na to. Sige na, turn to somebody, tell them pahulay, pahulay, pahulay. Kuwi tayo mga katapa nila, pahulay. Pahulay, sa pingkas na buwan, pahulay. You know why rest? Kabalo ba mo kung saan ang pahulay? Because rest is what brings all other blessings in your life. Tungod kay ang word nga pahulay igsoon, mo nay ginatawag nga ang panalangin imong ginapaabot kay nagpahulay ka. How are you saved? By resting in what Jesus has done on the cross. Di ba? Kung saan mo pagdawat sa panalangin igsoon, pamaagi lang ang pahulay ka di sa cross nga nakabsag kinabuhi ang Ginoo. How do you receive forgiveness of sins?
resting in what Jesus has done on the cross. Di ba? Di ba pagpasaylo sa itong mga sala, ang buhaton na nato mo paulay lang na diha sa Ginoo. Wow. Praise the Lord. Of all the innumerable blessings that God has in store, of all the multitudinous blessings that God has in store, He says, come unto me, and I will give you rest. Ang mga dakong butang o mga panalangin at itanggalan ni Ginoong Jesucristo, mao lang ini ang iyang ipaabot na natong tanan. Dungol kang tanan, kang tanan ikabuyan, gibudayan, kahit papahulayon ko kamo. People, let me tell you this. Igsoon ako isulti kanina. Rest to God Mahulay ka sa Ginoo. is so important. Pinaka-importanting bahin sa imong kinabuhi ang pagpahulay. Many of you, when I look at you, are not resting. Nakita na ko sa inyong mga hulagkoy, murag kuwag imoy pahulay. Amen ang kayo. Amen. When I look at you, many of you, you are not resting. Ako nakita niyo mga dagway, murag sila mo kuwan. Lakaw, may pahulay, as presensya sa Ginoo. You are sitting on a chair, but you are not resting. Pero nakalingkod ka na sa inyong bangko, pero wala nga mo ka nagpahulay. Many of you are still troubled. Many of you, I see you are worried. Many of you are still stressed. I can see. Many of you are thinking, you are here, but your mind is in Manila. Many of you, I can see. Nakita na ko dre, dunay kasamo ang atong mga kinabuhi, dunay mga panahon nga dili mo abot sa atong mga kinabuhi. Pero sa kabutang ako igsoon ako ipabot na lang ninyo, mo ang pinakaninyo mo pahulay ka sa Ginoo. This morning, Karon na buntagon, the Lord sent me to tell you. ang Ginoo nagpadala diri kanako. The message this morning is very simple. Ang mensahe sa Dios siyano lang. The miracles you want to see are the miracles you will see if you remain at rest. Ang milagro na gusto nimong masuta karon pagnas sa buntagon, ang pinakasekreto lang kay igsoon kung pahulay ka. The breakthrough you want to see, the blessings you want to see, comes if you can only remain at rest. Ang pabor o panalangin igsoon o uban pa mang isaad sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, ang sikreto igsoon mo pahulay lang gyud ta. Resting is the easiest thing to do, yet the hardest thing also to do. Ang pahulay igsoon iyano lang naman kita ginalisod na to. But God wants you to rest, people. Apan ang Dios gusto gyud nga mo pahulay ka. In spite of what's going on in the world, Bisan man kung sa mga pangitabo sa imong kinabuhi. God wants you to rest. Apan ang Dios gusto gyud nga mo pahulay ka. But the devil will not allow you to rest. Apan ang yawa dili kutugot nga mo pahulay ka. The devil will not allow you 1 second to rest. Apan ang yawa dili kutugot nga molingkod kang mo pahulay kaniya sa Ginoo. He will attack your rest because he doesn't want you to rest. Inasamok sa yawa ay mong pagpahulay kay dili siya gusto nga mapahulay ka sa presensya sa Ginoo. You know why? Kapubal mo ano? Because the devil himself is restless. That's why he wants you restless also. Mao na nga ang yawa maapod sa pahulay, mao na nga kita pahulay kita. But if you rest, Kaya pahulay ka, God will go to work for you. ang Ginoo mo'y mamuhal sa iyong kinabuhi. If you rest, Kaya mo pahulay ka, you will see more of God in your life. nakita nimo ang pagkabuhaton sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Do you know many of the miracles, most of the miracles of Jesus were accomplished on Sabbath? You know that? Kabalo ba mo ang human yun, natapos din nga mga panaanig ng Kristo, ang adlaw yun ang pahulay. You know most of the miracles Jesus performed, Ang mga milagro din na binabuhat ni Ginoong Kristo, ang adlaw yun ang pahulay. he performed them on Sabbath. Why Sabbath? Sa manang sabat, sa sabot niya, There's a principle for us there. muna ang prinsipyo. The principle of
rest. Prinsipyo na siya sa pagpahulay. The more you rest, the more you see God performing miracles. Sa diya mo pahulay kay Soon, makita ni mong milagros sa Diyos. Amen. Amen. You see God moving more and mightily in your life, people, if you learn to remain at Ang rest. Diyos yun magapamuhat din siya sa pinasahi ng mga pamaagi. Hello. Oh. So what's the first blessing Jesus came to give? Kung sa'yo unang panalangin ato na dawat, pahulay, rest. What's the first blessing Jesus came to give? Kung saan unang panalangin ato na dawat, pahulay, rest. Amen. Amen, amen, rest. Listen now, for me now. What's the last blessing Jesus left us with before he went back to heaven? Bago may kayap si Ginoong Jesucristo kung saan katapusang panalangin niyang ihatag ka na to. Ha? Kisa? Sa daw, sis. Oh, try Okay me. lang, okay lang. Matama o mali. Tama Ah. yan muna siya. Sabat. Okay lah. The last blessing that Jesus left us with. Sa diyang kalagi mo na si Ginoong Jesucristo. Very good. John chapter 14, verse 27. The last blessing Jesus left us with is not even financial provision. Ang katapusang ihatag na pabor o panalangin ni Ginoong Jesucristo dili ang mga pagtagbo. John 14, that. 1:14. John 14, 27. Is it there? John 27, yes. Look, Oh. the last blessing Jesus left us with before he left is peace Receive. peace Receive. Kalinaw akong peace nadawat. I live with you. Hello, Kalinaw akong nadawat. peace I live. He didn't say prosperity I live with you. Alam pa, Wala siya ingon nga nagpiling ko para sa kauswagan. but we need provisions, di ba? Kinahanglan niya po na mga pagtakbo niya po na to. He's giving us the secret to walk in provision blessings. Tungkol kaya ang sikreto yun sa matagbo, madawat ng pabor sa Ginoo mao gid ang doon natin kalinaw. Jesus says, peace I Live. Peace I live with you. Which peace is that, Lord? Edward, the peace you saw me in when I walked on earth for 3.5 years in opening blind eyes. Una ang akong ipiling nga kalinaw para kaninyo sulod sa tulo ka tuig ug tunga. In raising the dead, the same peace I walked in. Sa diyan pagbangon niya sa patay, kalinaw akong gihatag na kaninyo. When I multiplied 2 fishes and 5 loaves of bread to supply every need. Sa diyang adunay 5 ka pan o 2 ka isda, mo na ang akong ipakita sa inyo mga milagro. That same peace I live. Mo na ang kalinaw nga akong ibilin nga na kaninyo. Not as the world gives, Nga dili ang kalibutan nga mohatag niya na I give unto you. apan sa inyo harag na. Then he tells us to do one thing, only one. Doon na yung sa nabutang He says, let not your... heart. Hello, are you there? Napawa mo diha. Are you guys breathing? Oh, you're not breathing. Naginawa pa ba daw mo? Huh? You know, men are not breathing because wala kanina. That's why they're not breathing. Una nga uban, magtulala yun kay wa man tay kalinaw sa itong kinabuhi. Do you know why people are in hospitals now? You know why? Hospital? You know why? Wala kanina. Ano man, laktod pa kayo strike. So, mo nang inga na mga tao, kung kay wa gid sila kalinaw sila mga kinabuhi. That's why peace is so important. Mo na ang kalinaw igsuon sa itong mga kinabuhi, pinaka-importante kayo sa atong mga kinabuhi. You cannot buy peace with money. Wala pa. Dili mo na mapalit igsuon ang kalinaw, may tungkol lang sa kwarta. What do you give a billionaire? What do you give a billionaire? What do you give him?
Kung sa may mahatag ito sa mga kortahan, milyonaryo, What do you give a billionaire? What do you give? sa may Nothing. mahatag nimo sa ilaha, But peace. apan ang indot, kalinaw na yun. Oh, peace. Kalinaw na yun. Only Jesus gives. Naalagin na ito kapaglagan kay Ginoong Jesucristo. Let me tell you, that's the greatest blessing of all, people. Mo na pinakadako kayong pabor panalangin nga dawat nimo ang kalinaw. Because if you can remain in peace, Sa dahil makabiling ka sa kalinaw, you will see miracles that will shock your na life. kahit milagro nga makaningang hakas sa imo ang kinabuhi. You will see God in a way you've never seen God. Makita nimo ang pamaagis Ginoo nga wala pa gid mo sukad hikaplagi. People are sick with mental health problems now because of lack of peace. Ay ubang mga tao diya nga wa gyud wa na sila naibutang sila panguna-una tungod kay wala sila kalinaw. This peace has nothing to do with the environment you are living in. Kini kalinaw wala ni mabuhat diri sa ato ang environment. You can have peace in the midst of landslides and floods and all that is going on in the Isa world. pa man You sa can mga have peace. pangitabo nga mabot sa itong kinabuhi, pero kung doon na kay kalinaw, ipahiluna lang niya itong mas Ginoo. Maujud, because this peace is supernatural. Ini siya nga kalinaw, grabe ni siya. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Peace, people. Kalinaw igsoon. Stress has become a serious problem right now. Kini bitawang gitawag na to og kanang kakapoy sa itong kinabuhi, wala mo kuba sa itong pagkatao. You know what is killing people now? Stress is killing people. Tayo ba't karon nga gipatay sila sa ilang kakapoy? Stress. Kakapoy. Stress is kakapui. How do you interpret stress in Bisaya? Sa manang stress sa Bisaya. Kabalaka. Kabalaka. Ago. Ago. Kisa? Ago. Ago. That's the Bisaya for stress. Ago. Ago. Ago balaka. Yes. But Jesus says, Pati Ginoong Kristo tingmo ni peace I live in you. ang kalinaw ibilin ako. So the first blessing Jesus came to give is rest. Ang unang panalangin ang gihatag ni Ginoong Kristo mao ang pahulay. The last blessing Jesus left us is peace. Apan ang kaduha nga katapusang panalangin ang gihatag ni Ginoong Kristo mao ang kalinaw. You know, if you go to Israel, Sa diyan mo ka dito sa Israel, you know how they greet each other? kabulo pagkabo kung sa sila magkanagari tanduay sa mga kusa. They don't say kamusta like you Dili guys. sila mayon nga kumusta ka sister, kumusta ka brother. Wala pa. Wala sila nagaingon og ingana sa Israel. If you go to Israel, Kumato ka sa Israel, you'll be amazed at how they greet maninganga each ka other. kung sa ilang ginabuhat dito. You know how they greet each other? You know how? Kabulo ba mo kung sa ginahimo nila? Shalom, 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 shalom. Kalinaw, 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 kalinaw. They're not like Philippines here. Hindi para sa tuwa nga, kumusta ka, brother, kumusta ka, sister, Wala. kumusta ka, pastor, kumusta ka, pastora. Sa Israel, kalinaw. Kalinaw, kalinaw. You know what shalom means? Kapalo ba mo sa pasabot sa shalom? Not just peace. Hindi lang kay kalinaw lang. These guys. You think shalom just means peace? Hindi lang kay kalinaw na sa igsoon. When Jesus says, peace I live with you, he didn't speak English or Bisaya or Cebuano. Wala pa. Wala siya sulti sa lingwahe ng kalinaw, kundi langing ang lingwahe. Jesus spoke Hebrew or Aramaic. Sulti sa lingwahe nga tinurungan. In Hebrew, you know what he's saying? Kapalo ba mo sa Hebrew sa iyang isulti nga pulong? He's not just saying peace, peace. Wala. Wala siya ningong kalinaw, 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 kalinaw. That word shalom, they cannot find the exact English word to use for peace. Kanang shalom igsoon Greek word dili gid mo nakikaplagan og maayo diha. All scholars can't find Bisa paman nga sa manang nagtuon the exact English word, so they left it as peace. ang sakto gyud nga English sa Greek word na shalom di gid mo makita ang tinuod nga totoo. But in Hebrew, Siya sa Hebrewanon nga bahin in Hebrew, shalom ang
Shalom. Shalom means health, Kalusugan, wholeness, pagkabalaan, well-being, unsay naa nato, prosperity, kauswagan, calmness, kalinaw, tranquility, peace in your covenant relationship with God, unay gitawag igsuot ng atong pagkigrelasyon sa atong buhi ka Dios. peace in your relationships. Kalinaw nga pagrelasyon nato sa Ginoo. That's what shalom means. Mo na ang pasabot sa shalom igsuot. So it's not just peace. Di na kay kalinaw ang iskutan niya. So when Jesus says peace, I live with you, you know what he's saying? He's saying prosperity, I live with you. Health, I live with you. Wow. Hallelujah. Ang isod ni Ginoong Kristo kauswagan. Amen. Pabot akong ihatag ka ng kanimo. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus is saying, my health, I live with you. Akong kalusugan, akong ibilin nga na kanimo. My prosperity, I live with you. Akong panalangin, ihatag kanimo. Jesus is saying, my wholeness, I live with you. Ang pagkabalaan, ibilin ako kanimo. My completeness, I live with you. Ang akong nahuman, akong ibilin kanimo. Wow. Hallelujah. It's not just peace. Di lang yung kalinaw ang iskutan niya. It's a rich word, man. Mo na ang pinakadato nga pulong atong sabtan karong ataknas kabuntagon. Can you imagine life with the shalom of Jesus? How does that life look like? Ina bitang kinabuhi nato igsuon nga kinabuhi tas kalinaw mo na ginatawag nato nga magmauswagon nga kinabuhi. Wow. Hallelujah. Can you imagine in 2024, Jesus' life of shalom? How does that life look like? Kabalo ba ka igsuon nga 2024 Wow. ang shalom nga ihatag ni Ginoong Kristo kanato package na kumpleto na para kanimo ug kanatong tanan. Come on. Amen. Hallelujah. Salamat kay Jesus. Amen, 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 amen. 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 So my friends, Jesus is not just saying peace. No, shalom means health, prosperity, completeness, wholeness, well-being, peace in your covenant relationship with God, peace in your relationships, tranquility, calmness. It's a very rich word, people. Wow. And that's the shalom Jesus left you with. Praise the Lord. And let me tell you, Jesus is the Prince of Peace. So tiyan na mo igsuon siya ang prinsipe sa kalinaw. Even though there were troubles around Jesus, my Bisan friends, pa man naka sa kasamong igsuon pag naa kay Kristo, Jesus was so peaceful, people. siya maghatag kalinaw nga lang kanimo. So peaceful, people. Diya ang magasupply diya sa kalinaw. Can I tell you honestly? Ako isulti sa inyo